Alléluia. Amen. Miakafuma upenkoda. Sofifia heide mavome. Amen. Majibe manyafi nele. Ano poplote siayi. Majibe masubo woda. O mawunye nane matede wo no pa fian fisi kenele fian fisi ke mato fian malesi mawa akpọwo nkume yave nye mawu nye nusa nye hajiji wokan fiama lesike mawa hena nyelu bon pedede fian fisike nele fian fisike ye mato fian malesi mawa akpọwo nkume yave hallelujah Yehowa onko elolo agbeagbeawo ope mawie nenye wenyenye hanye mau agbea machodo kwinye anawo Izrema wenyenye ha anye mau agbea machodo kwinye anawo hallelujah amen Baregbe ƒe mawu nuwo katã nya la kple wɔla míaƒe bebeƒe kple sitsoƒe mavɔ kple mɔ sesẽ yewoa wo eme yɔ le ŋdi ya da akpe na wo le gblɔ na be ayiko la be nedzɔ mía le míaƒe zãbawo dzi eye ve mía nu ye míefɔ le agbagbɔ ƒe anyigba dzi le amenuveve me nu ka míagblɔ na wo míato na be ayiko ɖe wo dɔme nyɔ kple nuteƒewɔla yi ke nenye ta yewoa mawo dziɖuɖu ƒe ŋusẽ nenye wo le míaƒe agbe ɖe te ye megabia bena ʋua nagali tsi na mí ʋua nakplɔ nu vɔ̃ ɖa le mía katã mía ŋuti eye wo gbɔgbɔ la naklẽ ɖe mía dzi ke na ŋkɔ be kafukafu yewoa mawo medo gbe ɖa le esia me biɔ bena futɔ yiwo katã le míaƒe agbe dzi woƒe ɖoɖo katã na yi to eye mebiɔ le esia bena asi aleke míele zɔ le ŋkuwo me le ŋkeke blaʋɔ ɖekea mea míele dzra mía ɖokuiwo ɖo hena azã nyui sia ƒe ɖuɖua to kuku ɖeɖe mea papa wò ŋusẽ yi ke ne le ʋumaɖifɔ la me la ʋua natsɔ mía dzi nage ɖe míaƒe dzɔƒe kpakple míaƒe dziƒo katã ne wòagbã ku ƒe ŋusẽ kple aze ƒe ɖoɖo fiƒode le nɔƒe akpa godzi tɔƒe akpa godzi na ɖe ɖa le míaƒe agbe dzi be woƒe ka yiwo do mía kawo na so gawo na ɖe ɖa le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ míaƒe agbe me be míanye wò Mawu gbagbe la tɔ le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me le gbɔgbɔ kɔkɔe eƒe ŋusẽ me yewoa Mawu akpe na wo ɖe lɔlɔ̃ sia ta le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me wonye na menye bena nenye be ame vɔ̃ɖi yewo kpɔ wo ɖokuiwo le dzo wo ɖokuiwo nu yewo kpɔ be yewo va wɔna tɔ ɖe dzinuvi me yeahe wo ƒu anyi labe woƒe dzi ƒe dada eble wo yewoa Mawu medo gbe ɖa le ŋdi ya ame vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe le Obadia ƒe agbalẽ ƒe nya nu adzetɔ dzokatɔ seblatɔ ŋbiãtɔ kinawutɔ tsaŋkpanatɔ ɖe ame vloe ɖe eyi ke gbe wotina te le ŋutilã me dzo yina gbɔgbɔ me ave nɔ nu gblẽm vɔ agatrɔ va ŋutilã me yewo ƒona fi do mí tso woƒe dziwo me ke woyrana mí kple woƒe nuwoa ame vɔ̃ɖi ma papa medo gbe ɖa le ŋdi ya bena he wo ƒu anyi he wo ƒu anyi he wo ƒu anyi le ŋdi ŋdɔ fia zãzã tsitsina le míaƒe agbe me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me natu kaviwo ayɔ dɔ mía katã aɖe ga mí ɖa le gbegblẽwo katã me le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me bena nu sia nu yi ke woŋlɔ ɖe míaƒe agbe ŋuti kple woƒe asi vɔ̃ɖi mawoa wokplɔ mí tsɔ to asaɖa geɖewo me abe woƒe ɖoɖowo katã natrɔ dzi wo ŋutɔwo dzi yewoa Mawu ʋumaɖifɔ la ne ɖe woƒe gbegblẽwo ɖa ʋua ne nya woƒe vɔ̃ɖivɔ̃ɖiwo katã ɖa le mía ŋuti
le Yesu Christo Nazareth ƒe ŋkɔ me Mawu xɔ na me tɔ kple ame nuve la mía tɔgbe David gblɔ na wo bena Yehowa ɖe gbe tso dziƒo eye dziƒovitɔ la na eƒe gbe ɖi medo gbe ɖa bena ɖe gbe tso dziƒo papa wo gbe ne ɖi ɖe ame vlo yawo ƒe asaɖa me ne ɖi ɖe woƒe dɔwɔna vɔ̃ɖiwo dzi eye woana da wo antrɔ akaka wo axlẽ le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me elabena wo mɔ gbagbe la ƒe dzi kedzo la egblẽ na nu le ɖusi kple miɔme Yehowa Mawu me le da akpe na wo le yi sia me gblɔ na ba yi ko le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me gbaɖegbe ƒe Mawu woe le dɔ dzi akpe Mawu gã dziŋɔ woe le dɔ dzi bubu ye me kɔ na wo ɖa le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me wo yi ke ƒe aɖaŋuɖeɖe me kpe Yehowa Mawu woe ɖena me tso na ame ƒe futɔwo sesẽ le asi me eye nenana be ame ƒe ketɔwo katã wonyinyɔna be avɔ ene Yehowa Mawu na be woava na míaƒe futɔ yawo nenema eye wobla ase ɖe mía ŋuti eɖewo wɔna yi va be yewoɖe mí eɖewo wɔna yi va na dzena xɔlɔ̃ kple mí eɖewo wɔna yi ɖo na gbegblẽ ɖe mía ŋuti vɔ ava nɔ wɔ yi na mí kado ampoa zɔ nɛ Yehowa Mawu me do gbe ɖa me tsɔ ʋua neutralise woƒe dɔwɔna vɔ̃ɖi kple woƒe ayi gedegedewo katã papa me do gbe ɖa bena afi sia afi ko le yɔ agbetsi vudo vi ɖe ƒe ŋkɔ yo le yɔ míaƒe ŋkɔ míaƒe viwo ƒe ŋkɔ ya Yehowa Mawu me do gbe ɖa le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ bena wo antrɔ na kawo xlẽ eye wo gbɔ ko ƒe dzo nati wo yome ne woado gbɔgbɔ kɔkɔe ake le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me xɔnametɔ na bena míatsã míaƒe ŋutinya natrɔ le Mawu subɔsubɔ me papa me dzi dziƒofiaɖeƒea ƒe dzɔnyetutu gbã na agbetsi vudoviwo katã nye ŋutɔ tsã me le eme Yehowa Mawu to kuku ɖeɖe me la papa do ŋusẽ mí le mɔzɔzɔ sia me bena míanɔ Biblia xlẽm sia yi eye míanɔ nya me sia yi ne míasɔ wò mɔ gbagbe la kɔ da ɖe nɔƒe gbãtɔ esia la na bena nu sia nu ke mí le dzi asu mía si xɔnametɔ nuteƒewɔla woe tuna ka woe ɖena ga eye ne yɔna dɔ kɔna me sɔ da ɖe kɔkɔƒe gbaɖegbe ƒe Mawu akpe na wo le Kristo Yesu Nazareth la ƒe ŋkɔ me amen haleluya mɔ ƒe dukɔ mɔ ƒe vi megblɔ mɔ ƒe nya nɔ va yi ale yi ke Yesu Kristo megblɔ nya geɖe na wo eye nya yawo katã ne kɔ ɖo dɔwɔwɔ me eme la nyɔ nɔ Mawu ƒe dukɔ ɖeko me dzi maɖo ŋku enya dzi nɔ bena mí le zɔzɔm le Kristo Yesu me eye mí le ɖo ŋku Yesu Kristo ƒe fukpekpe kple eƒe ku kple eƒe tsitetsitsi ƒe azãya dzi nyateƒe azãya mí ɖo la ɖui le kɔkɔenyenye me mí manɔ ɖu azãya le matre kple ahasi me mí manɔ ɖu azãya le alakpadada me mí manɔ ɖu azã le kelele me mí manɔ ɖu azã le nugbegblẽ wɔwɔ me azãya mí lanɔ ɖui nyuie eye míaƒe nuwɔwɔ nakɔ Mawu ƒe ŋkɔ Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi mi kpɔ bena ame léle ɖe dzime wogblɔ bena ame wuwu ye wònyea ne wòlé nɔviwo ɖe dzimea wogblɔ be ame wuwu ya nyateƒe wònye ɖeɖefiɔ ɖe mexɔ tso ame aɖe ŋutia eɖe fu ŋutɔ bena mewɔ nu nyuie na woe nu nyuie mewɔ na wo vɔ wodzo va lé ɖe fu me ema wova le ɖe ame ɖeka le woa dome sɔ le fiɔm ekpɔe ɖa eɖe fu ŋutɔ ale gbegbe vɔ ame ka ɖe dzi bena Yehowa Mawu yi ke nye nuteƒewɔla kple dzɔdzɔetɔa eya ŋutɔ regble nu ma xoxo le Kristo Yesu Nazareth ƒe ŋkɔ me awɔ nu nyuie ko me le wɔ na mi nyemenye nu gbegblẽ wɔtɔ ɖe míatɔ mebe meku Mawu fɔm Yehowa Mawu me fɔm be mawɔ baɖa ɖe nu nyuie me wɔna vɔ ne mia ŋutɔ mi dzo nyi ame yiwo gbe be yewo maɖo to wa ke manɔ le to nyateƒea nyateƒetɔa lanɔ ɖo miaƒe to me baɖa eye mi mate nɔ accepte o miatɔ meɖe kuku na be mi netrɔ le miaƒe dziwo me lo Yesu gbɔna Yesu gbɔna Yesu gbɔna Yesu gbɔna nyagãgã ɖe Yesu gbɔna o Yesu gbɔna nyagãgã ɖe dzokatɔwo mitrɔ dzime Yesu gbɔna nyagãgã ɖe Yesu gbɔna o Yesu gbɔna nyagãgã ɖe Yesu gbɔna lo nyagã ɖe ŋutɔ be dzanyi lo ŋgbegble be nya yo lo Yesu gbɔna mtsɔtsi be nya yo mdzesi pasɔ ya mdzesi fada ya mdzesi enyo be mia dzesiwo pɛ ame ke woatsɔ nyi mdzesi tata Fidel mie ɖe mdzesi o tata Fidel so be vi fɛn me ke ya munya o munya be ke be nyi enyo ŋutɔ ela dzesi ame gbe dzena si ame vɔ anya yi ke ne fia be gbɔgbɔm ƒe nya si dzedze me galo ŋuti bena ne vevie dodo hiã mi ne gawɔ ƒome o vevie dodo me mi le ya ƒome wɔwɔ me lo no be ya wɔ ƒome ela tsi ava ela nu ka ela tsi ava Yesu va ɖo aʋa dzi na mi vɔ mi le zɔzɔm le aʋagbea dzi mi kpɔ ɖo aƒe haɖe o nɔvi nyama ne gbɔ kɔkɔ le ɖe sɔ le fiɔma nye ŋutɔ nye menye o ka nye se na me nɔna ɖo ɖe le nya enua be kpɔkpɔ nu ekpe ɖa Mawu ne yra ƒe dukɔwo lo
Miasenya kodo dɔwɔme le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme lo. Amen. Hallelujah. Mi be nu ka mi bena Yehowa ŋe ame vɔ̃ɖiwo ƒe ati, dziɖulawo ƒe atikplɔ, si ƒo dukɔ le dzikume atraɖi, ƒo dukɔwo le dzikume atraɖi, si te anyigba dzi dukɔwo ɖe anyi le dɔmedzoe me. Hallelujah. Hallelujah. Nyateƒe eye atikplɔ ɖe le míaƒe agbe dzi eye sia le nyi ƒome be fiƒodewo kplɔ mi ɖo. Mina míatso woƒe kawo míaɖe woƒe gawo ƒu gbe. Yehowa Mawu nye le yɔ le sia me bena atikplɔ ɖe sia ɖe ke ne le míaƒe agbe me atikplɔ mɔ na ŋe eye dziɖulawo ƒe atikplɔ na nyinyɔ abe avɔ ene eye amegbetɔ yiwo ŋutɔ ne lé atikplɔa yiwo wodea ɖe agbe me na mía na amewo gbaku vɔ tsã. Yehowa Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo la na ge ɖe teƒea me na fiɔ woƒe ƒuwo katã le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔme. Mawu zobinu, amlimanukunu, Mawu woe ɖena gbe eye towo zona kpekpekpe. Woe ƒona nu atiaƒu zina ɖoɖoe totototo. Ewoe zɔ le atiaƒu dzi la Yesu amlimanukunu ŋutɔŋutɔe nenye lo. Hallelujah. Dukɔ ne si ɖa le wo gbeɖeɖe nu. Da wa ŋutɔ ɖo ɖa wo eye ƒome fiƒode yɔna yi to le míaƒe agbe dzi. Mi kɔta yi dzi woƒo mi dze anyi kaka míasi te le gba ƒo mi ke mi menya le ke míawo míaƒe tawo le gu le vevesese me le avifafa me. Yehowa Mawu kpɔ nublanui na wo dukɔ tsɔ woƒe vodadawo ke wo tsɔ míaƒe nu vɔ ke mi eye nàlé mi abe aleke nèlé mi xoxo ene. Mawu xɔnametɔ si tso ƒe mavɔ mɔ sesẽ. Yehowa Mawu nu ka ŋuti nèŋlɔ mi be ɖika. Lamentation de Jérémie 5. Lamentation de Jérémie 5, verset 20. Alléluia. Nu ka ŋuti nèŋlɔ mi be ɖika eye nègblẽ mi ɖi eteƒe didi ale. Yehowa trɔ mi ɖe ŋuwò ne míatrɔ. Wɔ míaƒe ŋkekewo yeye abe tsã ene. Alléluia. Lamentation de Jérémie 5, verset 20 à 21. Mawu mi le yɔe bena gblẽ mi ɖe ɖika ye ame vɔ̃ɖiwo ba ti ya le fia ɖum le míaƒe agbe dzi. Mawu be wɔna ɖeke na mi o ɖe. Mawu ya mewɔna ɖeke na mi o. Mawu lɔ̃ mi kaka abɔa me ke ye viviti ƒe ŋusẽ ya so va le wɔ dɔ le míaƒe agbe dzi. Vɔ Mawu se précipité esi te le kpatakpata me eye wòyi takpekpe eye wòyɔ réunion le dziƒo eye kasia la eɖe nu yi ke dza va dzɔ bena ye le dzia me presse ne anyigba dzi woava xɔ ne ƒe vi eye Yesu bena dɔ mayi fofonye. Egbe gã ɖe ɖi le dziƒo nuto me. Ɖoɖoe gã ɖe zi. Egbe gã ɖe ɖi le dziƒo nuto me. Ɖoɖoe gã ɖe zi. Ame kae ma dɔ, ame kae ayi ma. Dɔ mayi fofonye. Ame kae ma dɔ, ame kae ayi ma. Dɔ mayi fofonye. Awo miaƒe enanye miaƒe o nanye o. Nenema ye Yesu gblɔ. Miaƒe enanye miaƒe o nanye o. Nenema Yesu gblɔ. Yesu be nyanyo ŋutɔ. Yesu ƒe nya nyɔ ale gbegbe. Ŋusẽ le eƒe nya me. Ye ŋutɔ nye ŋusẽ katã tɔƒe vi. Amlima nukunu ye wònye. Yehowa Mawu. Wo nyawo nye kple amen eye kasia kpatakpata eɖe ame tso dziƒo va yewo va xɔ na mi. Ye tsɔ eƒe ʋua va ƒle mi, ʋu kple tsia va ƒle mi ɖa le nuka ƒome fiƒode yɔ si me eyi ke mi va saɖawo godoa mi be Yesu le tsi na mi tsɔ ʋua lɔ tsi na mi ʋua ne klɔ nu vɔ̃ ɖa le mía ŋuti la vɔ lɔ mi nye nyateƒe xɔ mi to ʋumaɖifɔ la me. Si ame aɖewo be yewo gbe nu le gbɔ le Yuda ƒe agbalẽ la me be ya mi dza dɔ wɔm lo. Mawu ɖe ŋutɔ le ya Mawu ɖe ŋutɔ mu lo. Mawu tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mi. Yehowa Mawu tsɔ míaƒe vodadawo ke mi eye meganɔ dziku dzi ɖa o elabe nu vɔ̃ wɔlawo ko míawo míenye eye wotsɔ na vɔ ke na me. Papa me le biɔ nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke na ame sia me eye me le biɔ ɖɔɖɔɖo na ame sia me.
me le bio ma subo na me sia me le bio ma vonvon ma wolon na me sia me surtout agbetivu do bevio nenyi mia me toya mia me neyo me bio ma pe lon deto ya bene chomi aji le subo sia me bena mia pe e subo sia na deto ni mia tema honu cho yehowa ma ubo ni bio jipo fia pe jojo tugban ele nyi mo subo le nya tibo gbogbo me na sumia si le Yesu Kristo na se to pe nko me yehowa ma me da pe no me do de jire lon stiata le Yesu Kristo na se to pe nko me ma pe tu komo pe vi yehowa ma onyi nu te pola Yesu Kristo ide tuaji ide toji ma uponu ne ike ma le ponu na Yesu abena yava ye pe nkume ne ya senya nya te pea Mose bakle Yesu Kristo kplo ye pe nu so la me ton Petro bakle niya Petro bakle Yohanes ekplo Petro bakle ameka Jacob Petro kple Jacques kudo Jean yo kplo so yide fika yo kplo so yide etuaji ke o ituaji a niya Mose bakudo Elia odidiba ovale donuse Yesu bena oleja yire etoaji edoko ja ofifia oja wenu le funa Zedekai enti a ontonya bena funa oja tofu pepe ale won ja pola kara tiso ganti on to po video wa elabe on pon ne pepe doka mi le encourager mi encourager Yesu mi encourager wenyi vire kana tolo mi le mianti mi le encourager ebe mulo na nule nchiolo va ye tobe le mo adigban na mi adange no bena oleja yide no jo le fiefi je atona nu son la o no ayido wa to kope via me kope vire kenele mianti le funa yo ne iwe angba yo don no be tuka tejia le gbesoso ho dare gben keke ton ya o jira tejia do keke so jipo ba dare te pe ame tejia le bablama me de o ya to utai kususu bena yejo jason ayile fika Jerusalem du kokwema siwa siusika Jerusalem du kokwema siwa siusika oh Jerusalem tu kokwe hallelujah ma unyonto hallelujah aye kasia kola ke Mose bakle Elia o encourager Yesu be yo bo be fi aya yo joro o ba trojo pa hare kapa hamlima abrinkata kutunto ko edidiro funa pata gbabla koto edidi le pa lilipo ntonto dodo me hamlima nukunu nono me atro jira funa ro dare ne kengbe didi eye jajira do amele Mose bakle Elia pe jeroro kle Yesu me ya le kekeli ame eye Petro ya ma ope gbogbo ikene le metare Yesu nti Zedeka ele gbobena apeto tepe ya nyonto mi gbajila gbajore mi ma agbado re kanawe mi agbado to o Mose kudo Elia hato Yesu be oponu ponyere nto wo nko le nyande po hallelujah ame kae menye ma bonu na Yehowa wase amen veve na mezu mauvi amen kaemenye maponu na Yehowa wase amen veve na mezu mauvi menu veve amen nu veve menu veve amen nu veve na mezu mauvi hallelujah mauve amakanu Petro no nyatepe eyike mauanto didi le alili podo do amevoa no pe ame ya le propre vo nti kokwe gande le tepe ame kengbo yentoba mayina de aba nyama chiaba po nyatepe avawola mekela dogo muse katato aga nagbe ne yentome de dokwe sofia mele nono mububu mo ebe ni nu katanya la ple wola amlima nu kunu tontonto yo wenye ya medana lo medana konle opoto le doji atradie ebe mi ne gavon dikane ga tomiapo benu kenya tiafua ya ye wa tiafue ple menu katan ye doli pone be chocha ba pukeko waji
be ye nyame be taraba no jone be jukuna be ko mia pa iko mo kwe no ka le mia won fifia be mi ne tro de enchi ne ya tro de mi anti nya te pe juko ba de kuku na mo be au yehowa ga tro mia pe jiore nti oglo la mi de kuku no la tro mia pe jiore nti o juro la me ga gble mi de dika ke juko ba jesi be na de le jode yoji yo to na ma wo be na ne tro yo pe jire ye ya ma untia ye na be na ma o tro juko pe ji ne le dide me ne le gbegblere me ne na de le wo fifia yo jo so jiku de jime bena ye ya mo ba me eme mo na le ko mo na le ko wa ye jiku ma le jime no bobo le se mo ba me benya enya me ja odo le ji ore jiku mo na nu yo lon fa yo so ho na nto ma wo bo le kokko nyenye me le nya te petoto me ye ne o le fia ne ma wo le wo nu no vo yo nto ba tro glasan enu o la ba tro gble no do anya be ko mi gbogbo o le nka o le potire ji wo kplɔ mi ɖo le ƒo mi le woaƒe dzikuwo me atradie eteƒe didi fifia yo le wɔ nu ya kudo mi awo kristo tɔmɔ ƒe dukɔ mina mia dzesi ma wo gbakple ƒe dɔwɔnawo mina mia ƒo nuku ɖe ma ŋuti gbakple yeƒe lɔlɔ mina mia sɔ ŋuti kɔkɔe sɔ na ma wo ɖe eƒe nu gã yiwo wɔ na mi la ta elabena ma woa lɔlɔ ye wònye ye wògblɔ le eƒe nya me bena eya ye nye menye ye ganye abɔ ma vɔ le anyigba ya dzi abɔ mavɔ ye yenyi amegbetɔ ɖeke mele yi ke la ba nɔ te alo adegbe yeƒe nuƒoƒo mo wobe mawo ƒe gbe le ɖi le toa dzi aleluya mawo ƒe gbe ɖi le toa dzi yesu ya nɔ te kpatakli ese nua ese gbea kekekekekeke mawo ɖiɖi va le toe ne bena vinye lɔlɔtɔ ye nenye egbea mawo ŋutɔ ƒe amenuvia gagu to na ame kawo egbe ya yi ko le va etoa dzia yesu ya mu vɔ lo eya dzidzɔkpɔkpɔ me be le dzidzɔkpɔkpɔ me be le bena eya ba accompli mission le nuka le Jerusalem haleluya yo le dzidzɔkpɔkpɔ me ye kasia ko la mawu yehowa ƒe amenuvia gu to na yesu kristo be nusrɔ̃la me tɔ̃awo ekpe ɖa petro kple jacques kple jean ekpe ɖa eʋu to na wo eyi ke ye enua lilikpoa ŋutɔ le ɖiɖi zi ɖeka wa oku bobwe ɖe anyigba ovɔn kakaka wobe dzi le ƒo ta edzi le ƒo no be we yoku vɔ wole vɔ kaka yesu va ɖe asiwo dzi vɔkangba hoe ne wɔ egbea ne ɖi wo asia egbea le ɖiɖi bena evinye lɔlɔtɔ esia enya yo katã wòa gblɔ na mi ɖo toe mi wɔ ɖe dzi miatɔ egbea ŋgba nyi Jean Jacques gba le gbolo bena ka meganyi petro Jean gbakple Jacques ele lo enyi gbakuto wo ele gbea emi yi toa dzi mi kplɔ yesu ɖo mi le toa dzi ma kpa miaƒe nɔnɔme yi ke ne trɔ anyi bena miatsa nu nyuiwo su mia si eʋu gbɔgbɔme ŋkuwo na mi le nɔnɔme tɔtrɔ ma me ye me le do gbe ɖa ɖe tɔ bena wo hã wo nɔnɔme ne trɔ le gbedodoɖa sia me le ŋtitsi dɔ ya me wo nɔnɔme ne trɔ eme ne woanyɔ nɔ nu ne dzedzi na wo mɔ ƒe dukɔ mɔ ƒe vi nyemegba nya leke ma gba lɔ mi kudo dzi ɖo nyemega nya leke ma ga sɔ mi ɖo vɔ ame baɖa ko me nyi na mi ma ƒe dukɔwo menya me sia me la nɔ nyanye gbɔ va fɔto ƒe nye tsi mia gbɔ zaa eyi ke me le agbe me na mi ye miatsa mi trɔ ɖe ma ƒe nyanya ŋutia ye me nyo na mi vɔ ke miatɔ mi miaƒe famille wo va wɔ lava dzi na mi ame ɖewo mi dzua ye me gbagble do mi ke ye leke nua la nɔ sɔ afɔ nu gba le sɔ afɔ na mi nene menye nye wɔna ɖeke na ma ɖe ko ŋuti gblɔna na mi bena nenyi bena etsi te ne ŋuti nya enuwo dome la gble nɔ keke elabena dɔme nyuietɔ ye me nyi ekpe ɖa santana ye la na be wɔna si te ɖe nya ŋuti nye ye le te sisi ya mea santana ŋutɔ la gble nuwo nɔ nuke mawu sɔ yra wo ato dzi nya eme la gble nɔ ekpe ɖa mama ɖe me do gbe ɖa nɛ ye me do gbe ɖa na mama evia efɔ fu kua mama me do gbe ɖa nɛ be fɔ fu ye be dzi vi ɖevia ɖim do kpɔ ɖevia le se bena nye vinye ye kua ɖevia ɖim nyemedzi ma sɔ be foto sɔ ɖo ɖa mi o ɖevia ɖim nyuie ɖe asɔ ɖevia le nɔ kpɔ se me ti si vi ye kua ɖevia le fain voa mama ŋutɔ agbaze yibɔ ye le ŋuti etɔ esrɔ̃a agbaze yibɔ ye le ŋuti ekɔe ɖa fifia famille keke agbaze yibɔ ye le woa ŋuti vinye wa ɖeka ƒe kpe nyi metis vi ke ne le wa domea ba mama nu nye bena dɔme ne nu kata ye santana ke mu le dzi be ba dzi viwo ke be dzi via ɖe aleluya ekpɔe ɖa ta ne ɖevia dza dze dɔ le fia nyame nyana ne ɖevia nyɔnuvie ne na ɖe dza wɔ ɖevi ma kpa mawo ɖe ne fiɔna nyame dona gbe ɖaka mu wɔna dzo ɖo ɖa ɖevia be ta si ze ɖeka bena biɔna ɖevia ta yo be ya be na me tsa ya gblɔ be yɔ ɖevi ya be nɔa mu le dzi la le be na ɖevi yɔ okpɔe ɖa nu ke dzɔ ne no enya nu ke me ŋtua mbe amegbetɔ be vi ɖeke ba gbato me ko le ŋdi kanya ya
dziɖu lɔ ba ti kplɔ ma me to me gbɛ ɖa le ɖevi ma ƒe agbetsi evi nyewo kpata me ko keke ma wo sɔ evi na wo to dzinyia ɖevi mo keke ko ne gblɔ bena tata Fidèle wo do gbe ɖa ŋdzi vi la eme la nyɔ na wo ne woanɔ gbanya vɔme kɔ agɔme dzabu nyi woatɔ tsam be ɖevi mɔ ɖe ye me la nyɔ na ɖeviawo fisi afi ke mi la kplɔ ɖeviawo ya me le gbɔnya ya le mawo ƒe ŋkume fisi afi ke mi la kplɔ ɖeviawo yi la saɖa ɖo me ɖe miabe gbegble miabe dzime matrɔ ku miabe nugbegble ta gbegble la trɔ dze mia ŋutɔ mia dzi miabe viwo la to vovo abe aleke yi hã me to vovo le famille nye me nene ame nuveve ƒe nunana mia gblɔ na ma ba kpe bena ya yi wɔe amegbetɔ ɖeke ma te ma wɔe yɔ ta nuteƒewɔla yi ko nya ayi ko ne lo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme nenema wòle ma ame aɖeke mesɔ be ebe haha va ma wo gbɔ eme mu wɔ ne kpɔ gbe ɖo ewɔ ne na me godo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔme bena egbe aɖi le nuka to adzi ekpe ɖa Petro kpakple Jacques kpakple Jean wovɔ ale gbegbe vɔvɔ ma eye Yesu Kristo va ko vɔ nenea wo menya le ko la o le vɔ kakaka bena o le vɔvɔ ma le gbegbe mia gatrɔ hlẽ nya enya do dzidzɔ na ma le gbegbe me dzi mia gatrɔ hlẽ ke ekpe ɖa le Matthieu 17 verset 1 à 9 o ba le nkeke ade megbe la Yesu tsɔ Petro kple Jacobo kple nɔvia Yohanes Yesu ƒe nɔvi ekpe ɖa Maria be vi Jean ye ma lo Maria me ɖeke gba gblẽ bena Maria Yesu ɖeka ko be dzi gba va o blem ye verset ma nyitɔ me hlẽ le Biblia me gbɔgbɔ ƒoƒe la gba sɔe na ke ma gba sɔ fiɔ ma sɔ verset aɖo apatɔ ƒonuƒo ɖe ŋuti nɔ na nye bena le ame blelawo sɔgbɔ gake Yesu ƒe nyateƒea nye nyateƒe vavãtɔ me blelawo sugbɔ ble mi va yi akpa mi tati mɔ le fu na mia se nu ekpe ɖa mi nɔ gbɔgbɔ me miatɔ mi hlẽ Biblia miatɔ mianya Mawu na mia ɖokui mi gba kplɔ amegbetɔ ɖoke ɖo nya yi ke me le to na wa sɔ Biblia na hlẽ nya ena zɔ le nya me na kpɔ ɖa bena ɖe mɔ be gbɔgbɔ ye le fiya Fidèle nyɔ mi dzi ame ɖewo be nukati nusu ɖe ya bena nke ŋuti le yɔ nye be mama ɖo ma de nu nye ve dɔme ne ma me sia me la lɔ nya nyigbɔ yɔ ekpe ɖa nukati le yɔ nye be mama ɖo ma ifi ale ko be ne yɔ mo mbe problème lo ne yɔ be Fidèle alo nyɔ mi dzi problème ɖe alo ne mi be yɔ be evangelista bon gblɔ na mi souvent bena edɔa ƒe wɔwɔ me yo la yɔ ŋkɔa le nam nyame gblɔ ne no be evangeliste simple alo ŋtsa me gblɔ na mawo nya kpoe ame ɖe ko ŋtsa me nyi simple vɔ ne mi ɖo dɔa dzia ye wo ŋutɔ la kpɔ le be dɔa be kiti kampoe ta me yo la gbɔ bena nyɔnu ya ŋkɔ ya ye le si be nyɔnu ya me nyɔnu ya me bue wo ŋutɔ mama ɖe xɔ ɖeɖe fiɔ em se fɔfɔ ya me kem le sa mo bo tu va ɖo etɔ dzia xɔ ɖeɖe fiɔ mawu ɖem sɔfia textuel mawu ɖem sɔfia mama textuel ekpe ɖa décrim tsã leke m lea décrim leke agbase nye le décrim nɔvi mawu le lo miatɔ mi sɔti kɔkɔe nɔ ne gasia game kwa mi kwa me de mi le ƒonuƒo gbalo ɖa ya mo de mi menya be mawu lea ye nyi ne teƒe ɖo la na me ko ne dzi ne vevia no le dzi ma wo vevie ɖe le nyateƒe kple gbɔgbɔ me ela ɖe teƒe nɔ godo ƒe me bɔ la be akpɔ tata fi ame ɖewo va yɔna le kamera dzi ekpe ɖa ne m kpɔ apel azeka nya susu nye mu le be kamera yo ntsa le ne m le do gbe ɖa yo kpɔ apel ɖe va zeka ne m soa trɔ tsi ne zeka tutu na no yina kpa ɖeka m tsi ne ame ɖewo dzina be yakpɔ ba me ke m nyi ma ame kpɔ nyi vogãtɔ nyi nɔ nye vogãtɔ nyi nɔ nye mi kpe ɖa vogãtɔ dzim lo vogãtɔ nyi nɔ nye etɔ nye nya afanyatɔ afanyatɔ mu nyi ekpe ɖa vɔ miabe la plus grande partie de ma famille elle Accra eɖewo tsã le kpali me ekpe ɖa vɔ mi me yina kpalia me ayɔ mi me nyi kpali me tɔwo lo vɔ atɔ nye be vi ɖewo le kpali me ŋutɔ mi nya nya xoxo vraiment ekpe ɖa ta miaƒe no se famille agboka ɖe ke woɖo na tayi enyi na ame ŋutɔwo kpa mawu nyɔ ŋutɔ edona dzidzɔ nam bena dzɔ le tɔ nye be ƒome me nyuie ɖe fain ɖɔ ƒomea me ƒomea leke ŋdzi na dzɔdzɔ me ke ŋdzi na ye le wa si ekpe ɖa ta dzidzɔ nam va nya nye gba nya ame ɖeke be ƒome yɔ lo nye gba nya ame ɖeke tɔ Yesu tɔ eme nye me le dzi ame ɖeke bena ɖeke tsɔ me le yi dziƒoe ne me gbe ɖe nu ma tia nye ma te va subɔ mawu nyɔ dɔ yi ke me kua dɔ yi ke mawu be ma va wɔ yo be fɔma nye me dza te wɔ ta famille be nya ɖeke me lo famille nye nyi gbɔgbɔ kɔkɔe Yesu gbakudo ameka gbakudo mawu
ye ne oya ele senya koro do o me ni kudo mi wa ni famille ko no chon le senya gbebe ma so do o me ni ko mi ni famille enu nyela no vedo me no kaka ola du veve kaka de ko to la piquer crise bere ko la ku amre ne nya no atroji me a don ju so wo mebe ma wo pe no se adidi le tuaji tutu ba no me atro o va ko funu nti ko pe avato mose bakudo liaji Yesu Kristo ntɔ klẽ teƒea le keklẽ Yesu ƒe nɔnɔme trɔ eƒe ŋkume trɔ aleluya yeƒe nɔnɔme trɔ awu ko Yesu do ɖe ŋutia awu ko Yesu do ɖe ŋuti be wo fafa me wa awuawo kekeŋ trɔ dzo le klẽ ye be dɔla kpɔ be ewe fi ya kpo mi na tsie alo o mi gba dzo yi ame ahometɔ yɔ ame baɖabaɖa ya gbɔa o mi gba yi wa gbɔ ko ya ne bi biɔ si gba lobo no kuna mi tsɔ la ƒo nuƒo le mia ŋuti o mi gba yi wa gbɔ mi ŋuti fi ye la mi ti fi ende kpekpe la sumia nti de kpekpe le vɔ la Yesu Kristo va dzaba se tɔ aƒe gbe bena nya bena va anyigba dzi wole wɔ dɔ na nuko keke ŋgblɔ le wɔe fifia wodza wu ye ŋutia ne mi dzo odi le tɔa dzi fidze kɔa woava ɖe tedzivi wova nɔ sea tedzia dzi nanɔ ye nakɔ yi ɖe teƒea me na amegbetɔ be ma ɖo avɔ ɖe dzi na wo ma dɔ dziƒodɔlɔ la didi avɔ kɔ ɖe nua dzi nɔ ye wola nɔ dzi la sɔ yi va eyi ke amegbetɔ wɔ ta mawu tsɔ ŋuti kɔkɔe ma egbasɔ be dodo ɖe dzi ma kpakple yeƒe yayra ma kɔ ɖe ame mawo dzi mawu be ne mi bu ya ye tsã ya bu mi ne mi trɔ ɖe ŋutia ya trɔ ɖe ŋuti ne mi trɔ ɖe mawu ŋuti o kɔ ya va nɔ trɔ ɖe mia ŋutia amea sɔ Yesu sɔ na mi wɔ nu vɔ mi dzo ɖa le ya ma gbɔ mi bui o mi gblɔ baptise nɛ vɔ etɔ nyuietɔ wònyi na mi ye mi dzo le gbɔ enya be afɔku le ŋkɔ na mi edze agbɔgbɔ kakakaka sɔ enuya eva ɖe afɔku aɖe le ŋkɔ na mi to via Yesu Kristo dzi fifia miawo ke la mawua ke la wòaku dukplɔ mi ɖo le fifia me kea munyi miawo na ku dukplɔ mawo ɖo to Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me miawo na ku dukplɔ mawo ɖoe egbe amewo gba li aɖe me da ɖe bena awolo woma ke nya nye ma te ku dukplɔ mawo ɖo ɖe mawoe nye ame kɔ eye nye ame kɔ mitati mawo le funu eya le dziƒo ye alo mawo ŋutɔ tsã le ya nya nyi homa nya la gbã agbeme be fu la ɖe le homa nya la ɖe asi numa mia ɖeka kpoevi kple ɖetugbivia surtout nusuviwo nɔna numa wɔ ma ekpɛ ɖa nusuviwo woawo wɔna numa ne wova nɔ do gbe ɖa nɔ ne nu nyɔ nɔ va mawu ke ne wɔ to nɔ magba wɔ ŋkuvia na wa o la ƒutu be tata fidel o nya ne ya ti kɔ nam lo tsɔtsi o ile yi tsɔtsia na dzo le wɔ vɔ dzo le funua nɔvi o be fi yi o la kpɔ katutu le visionnaire wɔm le sa ni afɔ prophète ma me le sa mi tati nyamawo da ɖe mia se nu mia se mawu ƒe gbe wo gbe ye ma se mawu fofo mɔta ne le abela le adzɔgevi na ma gblɔ to nye dzi me be wo gbe ye ma se nyawa ehama vivi na wa dzina hama ɖo na wo ɖe dzi vɔ adzime ƒoɖitɔe nenye trɔ dzime ne le dzi hakɔ agbɔgbɔ kɔkɔ nɔ didi ɖe dzi o kpakple ƒe nunanawo le gbɔgbɔ me eye nanye gbedoɖatɔ nyateƒe tɔe le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me amen míase mawo ƒe gbe abe aleke Yesu Kristo ese tɔa ƒe gbe ene eye tɔa ɖo kpe Jerusalem ƒe yiyia dzi nɛ ebe yo etɔ nye ŋusẽ haleluya míaha míase nenema Matthieu 17 verset 1 à 9 le ŋkekea de megbe la Yesu tsɔ Petro kple Yakobo kple nɔvia Yohanes kpe ɖe eɖokui ŋuti eye wokplɔ wo yi to kɔkɔ aɖe dzi woawo ɖeɖe haleluya eye eƒe nɔnɔme trɔ le woƒe ŋkume haleluya eye eƒe mɔ klẽ si gbe ɣe ene Yesu ƒe ŋkume klẽ ma lo eye eƒe nɔnɔme trɔ eƒe mo klẽ si gbe ɣe ene eye eƒe awuwo fu tititi abe kekeli ene haleluya mawo le kɔkɔe medo dza na o le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me nɔvinye kristotɔ nya ɖe le fiya o be yeƒe awuwo Yesu do awuwo ɖe ŋuti yeƒe awuwo fu titi abe kekeli ene awu ke le o tsã ŋuti o fifia nya ɖe gbava gbɔgbɔ kɔkɔe gba le fiɔ mi nya ɖe awu ɖe le ŋuti o fifia ke menyo wa mebe nuka awu ɖe le ŋuti o fifia ke menyo wa enya medo gbe ɖa na míabe frère ɖe kpɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe be ŋkɔ me ke be va tsatsatsa ma ye ntɔ le be míawɔ ŋtitsi dɔ ŋkeke ame tɔ̃ ye me tu ɖokoe ɖe xɔ me
ekweda me do chan titi do me ya be fra ale chan le vote pani waji ye nye coup de mission titi do aso nke ke ameton egbeda me le do na frère ya otrobo me le do gbeda ne kwa anya mi ke ma o de sofioma ma wo nyon tolo do to nya ya nyere gbo kokwe gbo kokwe me ya wo gbo kokwe me ya wo gbọgbọ kakwe meyawo nyatepe gbọgbọ kakwe meyawo hallelujah mebe me nyabe frère eva ye me do ntisi donc ke ame tome nye ha mele me kude ye kasi akola ke ye me jado gbera le wotrobo a eyom so yo vode ye mele ka me jado gbera kude enya na mele tono be 12 ku 21 voto to le me amero mi senekwe mi vana fie ma wana na mi kwa mi vana se bena eta fidela ele wana de ma wuna mu ye papa le glo bena de ke ya eva ye sinlo vo agbogbo kele menye sinu ye nyi gbogbo kokuya ekweda ta e je bena ya bunye ya ye pono kudo bubu nyamodo mi de mi aja me mabuto mi ni mi kweda fifia mi ma buna mo obla tata fidela kante ona ma na de ke mo wana mo me bena troji me amabubu ajime totro ke ko onye mo pol ke mo buna o ya mi aba me mabua enti me gbebe nyi me ja gogo mi do mi kwa da fifia mi me buna me kwire ko amake ne ma wo cha be no na gbogbo mele o ya nti obe nu ne nyono e ba fotope ye chi we agbo wa afotope ma ke ne le gbo wa wo nto nye be na me ma do gbora ye nu ya su ye siro ya gbo ya le ke huna ilo agbo wa hu abumba le lagba hu ame ma bu ata ye o chi wa jiro santa na ke ne le agboji pour me fipoder que nous pleurons le nous calé Esaïe 14 verset 5 à 6 pe nyanu quoi me pela quoi me sala yo verset on a me dira la ode e kwa da fifia amama wa le ble do me nyinye ode e kwa da fifia ta ele bena mia pe jio me ne kore mi anovio nchi e kwa da di me kokweto ye le nyi mia togbe Abraham yenti ma uwe togole e to aba ko ne dogolo funa ya ne togo nu kanti ma to ma on kati mo ngbo na ne no funo ne ya yire do ela na ho me ma wan se to ela yire vo ma o gbo ne dogolo funa mi ma no di me la subo ma wore mi ma no daje ala padada nu vlo wo miano pana so miano vioti ano de susu vondio gbogbo von la no miame miano jibe mia gbe mia so gbogbo va so gble miano vio do me vo ne mi ji church ka fifia mite mi wala duwewu mi wala oni eleke oh pastor pam da hallelujah amen wa ni so dimanche me se me jana o ke me la le duku vi ke ai duwe le church ka la gbogbo va kudo ji mo podia agbeti vu do pe vio mi o mi do la nya me tohe na mo ra te pe ya ike ne ba me no la ga kwa le du ya me cha ele dububu me nyanye ke me le tono wa amen we nu na ya ele dububu me ele papa gblebe am tam do bo la kwa le be yo be du me fia be ye kwa be na ya nyere kai me le blonya te be nya na o me le blonya ba mo wo no amoko igbogbo me yo do gbeda onya me gba lo vo mo be gbogbo zan no do gbeda gbogbo kokwe de nu so fion o ye ponu na o yo glo mo wala do wa ni me to na wa mo gbo na be na ejio ne kure nyanti susu ne kure nyanti wa metia wo nyenye na ito eye mo pe nya na dejile me obe na de na te ma ho nu cho mo bo olubo na te gogo mo pe fiosi bia ni mo no kon so na olubo ne olubo ko no agrenti na me na o me nya nya ke me le to na wa enya ba mo wo ko me le to no nyeme le bleu voa nyeme karji be na se na nya ko na do wo mo elo na church pe nya de tro kwa voa me lo na mo be nya hehen ana gbele nya nu e wo na fe voa no vi fe voa nu vo ye onye agbeto le ro la bobo ye do kwe bobo nyenye mi so ho na nu le ma wo gbo le gbogbo kokwe pe nu se me le Kristo Yesu Nazareth to ko come opu pletia obena na mo bobo re Kristo pa fo nu wa opu pletia ma koreji o bobo nye be na bu Kristo me akwa se be nya peto iba peto ple de la ma ope du ko me nya nye ke me le to no obenuka obena Kristo pa wo okwera obena yepe awo futititi abekekeli ne nyami dona wudo nya no dona wo na mi cho nyape devi meke gbogbo me pa wo lo dona na me odona gbogbo pa wo ate do gbogbo pa wo na fiara nya awo amowo awo amasireke mi nya me dogbora na David odo gbogbo mo ba wo ama ndre alo gbogbo ba wo amasireke ya yo dona David ya voa ola dogbora kaka wala de keke mi mele gboro mi frère be nya no be na mele di da se ya no da se di gbagbe ye nti me diga mo yo gbogbo kokko be na ye nya tepeto na ele se kwa na nya be nya ke mele gboro nya ba mo wo nyi mele pa nya na o
ekweda ele segbenyi vom le kpɔm yom kpɔna ta mɔdo beta ta vidia mi le kpɔ o de vɔ amawo dzo le wɔm na mia de mi ma kpɔ ame ke dzi ma le to la ye be munyi nye nyi ma wo ma enya le to nuka le dzi nya dia so na fifia nuka le dzi nya so be na ncham le fan vi le xɔ mi si be wo ke nene ekwe ne ma le to dzi nye ye be le we no a mutɔ be na enya mle dodo nye munyi de kpɔ vam dzina be mia bu mia nɔ ne kwa mia kpɔtɔ mi na nɔ mia de munyi nye be kpɔkpɔ koko de ekpe da amewo ŋlɔ na nene amewo ɔdzo ɖo na nene ame ɖewo fa vi ŋutɔ tsa bena tata mi le dzina kpɔ la awo mi de kuku la awo va mia tsa mia gbɔ la ne ma mu dɔn be ma wɔ ɖe anyi me wɔ ne vɔ ne xɔ se bena o la va kpatse na bena enu ye ma wɔ na ya nye me dza wɔ na wo ne me nya me vɔ̃ɖi le wo ya gbɔ vɔ ma wo gbɔ me nya me nyuia gloire à Dieu ele kpɔ da ame geɖewo gbɔdzɔ le nye be makpɔ ta mawo nye nu teƒe la kple dzɔdzɔtɔ me be de Yesu Kristo ƒe awuwo fu tititi abe kekeli ene ekpe da enya ya ke ne le fi ya ate fli ɖe gɔme yeƒe awuwo fu tititi awu ɖewo le mia ŋuti fifia le gbɔgbɔ me wodo awuwo na mi si be awu alɔfa ɖeka awu alɔfa me tɔ̃ awu alɔfa me nene enyi fiƒode be awu Yesu tɔa be awu ko wodo efu tititi abe kekeli nene wotsa awu ko wodo na le gbɔgbɔ me la awu ke ne le ŋuti wa ɖa awuwo fua awuwo ƒoɖi le mia ŋuti ye miabe awuwo ƒoɖi le ya do gbe ɖa awu de sia de ko do na ye le gbɔgbɔ me le tɔgo dzi le nɔgo dzi xɔlɔ ɖe ƒe akpa godzi le srɔ̃ ɖe ƒe akpa godzi ƒome ɖe me ame ɖe gbɔ ye nɔ kpɔ mia me ko nɔ ame gbɔ wo zã mia wodo awu na mi be wodo srɔ̃ma ɖe be awu na mi wodo numadzedze na be awu na mi wodo vevesese be awu na mi wodo awuwo geɖe na mi vɔ mi menyɔ mi le do gbe ɖa kaka mi le kudo awɔ pasɔ do gbe ɖa na la awo ne gbɔgbɔ kɔkɔe me ɖe sɔfiɔ o wa nɔvi nye dzodzro o nye mawo ƒe gbɔgbɔ ɖo la ɖe sɔfiɔ ke gbɔgbe anɔ yi tsɔtsi ayo la nye bena ɖe fifia le mawu gba gbe ɖe gbɔ wodo awuwo na mi wodo dziku be awuwo na mi wodo vevesese be awuwo na mi wodo avifafa kudo konyi fafa ƒe awuwo na mi wodo awu geɖewo na mi ya wɔ nye awu ƒoɖiwo le mia ŋuti vɔ Yesu Kristo ƒe awu yiwo wodoa mawo ƒe gbɔgbɔ le to na be Yesu ƒe awuwo la awu yiwo katã wodo awuwo katã fu tititi menye awu ɖeka wodo lo avuvɔŋɔli ye be yiyi me lo awu ko be do ke ŋgbɔ sɔ yi toa dzi bena ahu be le dza kpetɔ wa ne ahu dzadzama ne gba ɖeke na yo wa ekpe da wo be Yesu ƒe awuwo fu tititi le ŋuti ele dza sɔ verse ya fifi dze yiwo la nɔ tere dzi la do gbe ɖa be awu de sia de ko do na le tɔgo dzi nɔgo dzia me gba nubabla me ɖe awuwo dangbe me ɖe dangbe me tɔ ozo me tɔ srɔ̃ma ɖe ƒe awua me srɔ̃ma ɖe ƒe awu do na ma me tɔ ezo evimadzi ƒe awu me tɔ ezo numadzedzina ƒe awu me tɔ ezo avifafa ƒe awu me tɔ ezo dziku ƒe awu me tɔ ezo me tɔ zo awuawo le ŋtiti dɔ ya me no tɔ zo awuawa de mawu ne trɔ ye ƒe nɔnɔme le awu gbegble yiwo do na ye ɖewo ye tɔwo zo le bɔkɔe ƒe ŋusẽ ma mawu ne trɔ ye ƒe nɔnɔme abe ɖela Yesu Kristo ene ne ha ya tema xɔ nu tso ya mawu gbɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me aleluya mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi me be me do gbe na miabe frère ɖe ye nu ke dzɔ mekpɔ mawu dɔla mi kpɔ nu ke ye amewo sɔ ŋgɔ na gli wɔn be ɖe ya ɖe ke nye menya ne sudɛro ye zã ne wa ye ko me kpɔ bena nye be frère anɔ te me le do gbe ɖa ne mi le ŋtiti dɔn keke tɔn kpo mɔ kudo elo ko aɖe ko kpɔ be sɔ sudɛro sɔ numa menyi sudɛro be nua kpa wosɔ va le wosɔ na sɔ to ye be to be fi eto be ŋgbedome ke wo le ɖe agbaze le ŋti agbaze atri si gba kpama nene vɔ ehu ɖe kpe tsam le ge vɔ la kpɔ bena agbazea me ke wo le wɔ na nenea ehua ele zẽ be ehu le wɔ nu ya va ehu mu le to tri tsɔ ehu mawu blɔke ehu le lãme nɛ gblɔ na be aleluya mawu nye wɔ na mia be frère wa o de agbaze ma yi ke ne le ŋtia agbazea me nyɔ awu ye wonye wodo ne so kaka be fɛ tome ke mia nɔ do na awu na mi mia tɔ do na awu na mi le mia ƒe ɖeviwo me ke wola do awu anɔ tsɔ funu va nye me nye bena mia be frère ŋutɔ tsã nya nye me nya bena ye ŋutɔ tsã nya ŋɖe ku ɖe awu be nya ne tso ɖo ebe ko nya ke me xɔ ɖeɖefia me le do gbe ɖa ne ye me xɔ ɖeɖefia zi ɖeka mi le gbedodoɖa me ŋgblɔ bena ke mi le do gbe ɖa fifi dzia mi le do gbe ɖa nɔ le kamea mawo be gbɔgbɔ ɖefia ŋkpɔ bena wo le ɖe awu anua le ŋtsi o kpa wo le ɖe anua le ŋtsi o si awu vɔ agbaze wo le ɖe wo sɔ numa sɔ le ɖe le frère ŋuti wo ɖe le frère ŋuti kekekekeke hoso ko ɖe vɔ zi ɖeka kpa ke me le gblɔ nya ne kpa ebena ye ŋutɔ be ko dzia be awu ɖe le ye ŋuti vɔ wo ɖe awua le ye ŋuti wo be wo ɖe awua ƒe vɔ be woyɔna ye be awu me woyɔna ye bena ye be ŋkɔtɔ awu me ye be be awu ma gbɔgbɔ vɔ ƒe awu ye wonye ye le ŋuti o ma vɔa ɖela Yesu Kristo ɖe nɔ ekpe ɖa mia be frère mu yina tsɔtsia miatɔ 12 kudo 21 le vototo le me lo 12 kudo 21 vototo le me lo mbe de ko ŋtiti dɔ 3 jours kpe nye kudo mi wɔ etsa le mɔdzi
nchang le fie nye nkpo ekpo echang kpo nkpo okweda ha vomi so biara so do ne ma mau de awu mada le nti mau de awu le nti ye me le tono be na do na wo na mi le gbogbo me e ka do na chan le gbogbo me fifia o ya me nya ke chan do na le gbogbo me church ko wo le yi do gbera ba wu si awu yo do na ye le gbogbo me wa na deda na wa na deda mau dolo ni va placer machine ma ike o placer na da me pe kame yo dena miato gbo be gbegbu la to do Yesu to na do gbera be ntiti do nkeke bla vo de kai abazan ke mi jadu le enua park dini so dimanche menade machine uno placer machine wa de be gbegbu to gbo mama be gbegbu wa de o da si de ni si gbegbu wa de da le me wa to do Yesu so bo bu na ba place so be si le la me na eye ne ba gbaze a do awude na ya yo yin awu tome bawu aze bawu fipode bawu esoma de bawu numa de jina bawu mawu dolo na didi no wacho machine ma wa phone won keke wa de awada le yenti wo to cha tozo awu de siade awu mapo de siade to ezo bi ogbo ko beju ne fie da le yenti ne fie da le yenti na enyi zobina no bena iho mo to bena yenyi ezobinu jomachi yenyi ye chomia oso ojope adele ebre topa gban pe nyanu epeda ejopa de keminya no gbado agbegbo na micha yopeda ye mi po bena agbegbo le miantia ezopa de keminya la fian woda le miantie mi menya vone mi me bino no mbino e bena omdona gbera tradio omsomo da no pe gbanto gboko kudo Yesu da no pe gbanto wa mate bio le ko lo kala lo o la chie okweda ezuma no mewode doka ko ba wu ko do no la bakoto la bono do no ke wo le jivu na mi wala no do wa na mi ana wa do na mi no vinye Kristo to obena de la Yesu Kristo ba wi si o do awo fu tititi abekeke liene okweda eye kpoda Mose ple Elia wo do kufian o hele jedom pli jerodo amen gbe no le fifi jen va ibena ma openu se le doji okweda o va laisser à Yesu bena yo java encourager Mose kudo lia ebe yo java encourager bena do le ja do jingba von lo be tonto gbana me ganto gbana ba o jira no pe aro dare sibele ke president re ya fide o ve pona te pe am dana re jira funa ro proper e ya hona pe ba va ko ye ndi pe mu le kela no te ma wo me ka onyu me komia me ko bena yo nyi nu se to bo mi so le gle mi abe vi odo mi me komie mi kwera ne nu se la si wa ko nu nwere nugbegblea menyo nyabe viola no fanvi ncha me fane do da na afo me wenya ekweda mfana vi kaka do da afo me wenya be sipo edo awu gbegle do na nyi ha nyi menyo awole so fion landia Yesu Kristo Nazareth opun come awusi awu yodona le nyanya pe manya ncha mu tozo awu mo me do dangbe me tozo mereke makpe asodo be we awude ya na do amerike ma bas do la nye jiji me vide ke ma gbado awu gbegle ma wo me do dangbe me tozo ozu do mafi le Yesu Kristo Nazareth opun come azonyi ha ma do awu Yesu Kristo pawa e ya wu yo ma do le Kristo me anya wu ko la anya wu jani ke la komo opun konti wa fu titi le Yesu Kristo Nazareth opun ko bena nyi ha wu si ana bena nuko ma wu pa menwe ya hikene la wu yobe awu me ana bena nyi ha ma no se ma wu pegbe le Yesu Kristo Nazareth opun ko le nyenu wo kata me le Yesu Kristo Nazareth opun ko le la nyi gban si aji mo pe du ko mo pe vi ma wu nyenu te po la le Yesu Kristo Nazareth opun bena ba do je gba ple Yesu Elia gbakudo Mose wa do je ple Yesu eye ke Petro don bolana Yesu bena apeto enyona mi bena miano afisia ene elonla mawo agbado eton wa agbado eton de afisia towo de ka Mose torika Elia ha torika hallelujah enyonto Petro we nye pe gbajala ma tunye gbedo horejo kugba pleche pepe nsene ke ma po nsene ji o wo pa gbo kata ku pa gbo tie pe pa gbo fipode nusia no kala nyi gbegbe ma te pon ta enyawe le nyi nuka nyawe le nyi pe gbajala nya pe gbajala ye ji ye Kristo to la ga nuka la ga ba na nyi de mia mele ta na anyi gbanji menyo wa Kristo ma te ba na ndemo hallelujah mo gbo no va yi sabena mi Yehowa mawa ye pe anyi gbade le ye pe enuya anyi gban le Kristo Yehowa mawusi ebe jobo anyi gban de pe o le me de no mo wan se ma no va yi eyo do wan de anyi gbanji bena ela te ne ya onuka ke wan jabe te ya ame le jote pe anwa mawo ya wo nunyia o tro nunyia su gbegbele ye nyi mia pe jilao o ma wo do mi nwere o nyonu fi ajetugbeje ntova no me munyone o ememe ya o danu burenti ememe o do awu bubu ne
o do sroma de ba une o mu ja te de lo o mu wo fo be ma de nyonu yala mu wo fo be ma de nusu yala nyi tele de la mu ja ba o da wo de ne le gbogbo me amesia me no senya ba no gbogbo me mi no gbogbo me mi akonya so wo do le titi don 21 jours que mi le wo ya no vinye Kristo to enya be vere me le to no vo na ese yi mo ko do wo me o nto nyawe ba ma ola ba gbogbo na o se ya nyimaga onu no so wona ne mode nyenyi Yehowa mo ikene do mo kwa me dare nkono do ba dare block mame be ne fie onu ye me fie onu ame be na de ne fie nye duko ekwera o fie onu o se a em se vo ame ko me nyi kpone o anti me kpone anti nuka nyima wi oro le pom ke gbe a o nto nya fi ko le pa wo lu vo lo gbegleta elajo lu vo akola online ejo iso ma fo me ezo ma vo le lo ezo ma vo le lo no vinyo agbe ma vo chan le lo mia wo nunye ne mia ide agbe ma vo me amen mo pe tu ko mo pe vi mia ide fika agbe ma vo me le Yesu Kristo Nazareth la pe nko me mo pe gbogbo ko pe nsin le doji le Yesu Kristo Nazareth pe nko hallelujah ebe na ne lo la yo agbado ame ton dare Yesu torika Elia torika Mose ja torika nya te pe nya wonye egbro nya nwede bola Yesu Kristo ya evado ta doji nu tohe are tai to anto badidi hallelujah hallelujah amen ma o pe tu ko ma o pe vi obenan ko ebena eye kpoda gbecho alili kwola me globena ekwera ha ke Mose kudo li o wa pon kudo Yesu vo yo jua no me atrofu na kwata trovo jirafu na do le proper ekwera obe gbecho obe kpoda eye kpoda no be eye kpoda kpana nye bena nde jova yiye yo le to no bena eye kpoda onya kpoda nde jova yiye mu be 50 ye no ale jo nde jova yi obena eye kpoda gbecho alili kpola me gblɔ bena ame sia nye vinye si nye melɔnu le gbɔ o si dzianu nye mi ɖo toe eya ma hallelujah mawo le ƒonuƒo nene egbe aɖi nenea Yesu be nusrɔ̃lawo vɔ̃ eye kasia la gbe aɖi bena one ɖo to Yesua nuko ba gblɔ kpa no awɔ ɖe dzi egbea mi le se Yesu le yɔdɔ Yesu le tuka no me gblɔe na o la nya be Yesu yɔna dɔ Yesu tuna ka o gbe bibla hehle no me gblɔe na o fa me kele gblɔe na wa etrɔ zu futɔ na la le de nu kakɔ ne kponovi ɖeka bena tata fidèle nsɔ kponovi ɖeka na o va gblɔ na famille o la siti ɖe nyo o la no zoom le réseaux sociaux dzi enu ma vem kaka ɖe vɔ musɔ ke ame mi kpe da musɔ ke ame vɔa enu ke nye ame wɔna nye me gblɔ ne o bena ɖe mu yi na klo dzi ne ma ƒonuƒo na ame ɖe ma na nu alo mu do gbe ɖa ma wɔ ŋɖi no na ma mu wɔ ne ŋuti dɔ nyuie ɖe le ma vɔvɔ ko ma be lɔlɔ me nɔviwo lɔlɔ ya ŋgbalo ŋdza kpe o me ɖe kpe me nya lɔ la sɔ ebe gake la sɔ ƒle anyigba ebe gake la sɔ ƒle ŋu ebe gake la sɔ ƒle nu ya leke enu ke tsa la nɔ zã ela be amewo le ɖoa ya ma wɔ na mi ɔ leke vɔ mi ɖa bɔ ne de alɔ me le ame ma tia me fi ƒode ma ze be nye ma fifia ma o bo de pɔmpi ɖe afi ɖe ame ne be de pɔmpi abe ta sɔ dzo afi ɖe be ma ze be nye o ma aze be nye ye be nye mi trɔ le miaƒe dziwo me ne azeƒe gbɔgbɔ na dogo le mia me ba wo ƒoɖi yiwo do na mia wo ƒoɖi wo na ɖe ɖa le mia ŋuti le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔme ne le se nya sia me ɖe kuku nɔ bena akɔ ɖo dɔwɔwɔ me ado gbe ɖa bena awu sia awu yi ko do na ya awua na le dzo na fiɔ ye ɖewo ye tɔzo nu ke ne le wɔ fifia nya ba awu be nyo do nɔ dziɖula ɖo ba ti le wɔ agbe dzi woƒe ati kplɔkplɔ ɖo le gblẽ le ŋuti ele ƒo atraɖi le ƒo le woƒe dɔmedzoe me ele ƒo kudo dziku ye nye awu gbegble yiwo do na mia wowɔ nu geɖewo na mi awu mawu ne tso mia vodadawo ke mi ɖe kuku na mawu dzro awo mawu hallelujah eyawo keke hina nuka mawu me ƒe nuka mawu me ƒe agbe nyui nɔnɔ va nana amegbetɔ yewo la nɔ kpɔe bena Yehowa esɔ tata aɖe le gblɔnya ɖe na ewɔ dzi ame eve alo ame etɔ̃ na mie me se etɔa egblɔ bena ɖe ma gbagblɔ bena wòdzi adidi bena ɖe enu ke me le fiɔ yewo le fi ya yina tsɔtsi lo ye tsa mɔ be yɔyɔ le eƒe agbedzi vɔa ye mu nyanya ya o ye kpla nua tsa vɔ ŋfiɔ ye nu ya o bena ehiã be gbɔgbɔ kɔkɔe ba fiɔ mi nu vɔa ehiã be mawu ne ɖo ame ɖe anyi ke ye ŋutɔ la nɔ sɔ nya sɔ nɔ na si gbe be nyi nene ye yewoa nɔ se nya asɔ ɖo dɔwɔwɔ me vɔ bena na ame ɖe va fi ye nu gba nyɔ ne o ba amea ŋutɔ em le dzi be nu ne nyɔ na yo be nu le nyɔ na yo ŋutɔ yo mu le gblɔ ye be o ya mawu kpe la yra o mawu kpe la yra vɔ nana dim ye ebo tata ne ye wɔ kpa ye nana dim ya vɔ ne yina be ma nya tsɔ esɔ ne sɔ ɖo ɖa na ye ba akpe na mawu mi nya ke me wɔna ne gava nua dzi na ma
ne gava no dia me kpona ga e me de na eyi ke ne sugbon me de na gbo susu to agble fitu kwire dade e kweda eye me wo na nchi dokwa kodo da na be no wo ya o cha ho ya oleke me na me so me be di mo le du yore no vi ha me na di me ni ha me na na vo me nye me de me le gble no vo amedo ba gbe no no ye na be me gbo na nu ike me kona o a pastor mu tu ho am o be pastor de ado ho kaka 40 le du ya me le fia vo ha me viole kise nyambe be na me sia me no konu vo anye kekwelo me nyi ma wala we wo lo no vi mitati ni va mi jo mi avon na ma uko mi azon le nyame ne konya na mi ko mi ase ko do wo me ye me anyona mi le Yesu Kristo Nazaret la pen come hallelujah obe eye kpora gbe oye eye kpora gbe cho alili kpola me gbon be na amesi enye vinye si nyimelo un le gbo o akwera si nyimelo un le gbo o hallelujah abena nya senya ko aguna onedo to ya ma onedo to Yesu eye esi nusola o se la wo von nto eye wo chomu anyi o mate no tele mo pe gbedede pe nko de tron verse 6 anwede ekweda o mate no tele mo pe gbedede pe nko nukata ella bena mlima nukunu to do yo ekloji o la yilo hallelujah esi akabani subo eye Yesu va o gbo eye wode asi oji hallelujah eye wode asi ohun globena hallelujah mi titre eye mi gavon o akwera Yesu va devant vondra le ome do ale ka lili kwanto didi va no no me atro hovo ejile jo kwa harika kwa brinkata kutuva kere jate ponku mene ya ezobinu amlimanu kunu melona nusu yasronyi mulone be nya bonto mulone kakare mulone na me ne bibla ibe gbogbo ko le dinado gomena ma ejijo na kaka nyemba mulona bebe me ja dunu ntocha hallelujah abrinkata kutuva kere lo amesia me deta kuye ela deta kuye ago makpo nu pepe ma pe nve al bibi vola gbe amele fiafia mode wa nu ka me pe ya nu pepe ma pe nu ma pe nde ya ne de do ko so fion le no me ike nto le jia ela na agbe vonu me nyo ye ve ma nu nua novi ekulo ejo point de no retour me voma de jibe na itepe mo e ba me sem no jijo popo me belu poku re ka ha ma de zo ma vomo va mo do jibe na zo ma vome mle jibe mai no vinye Kristo to zo ma vole agbe ma vole mi trole mi ape jiome mi le zon le mo aji le nyatepe gbogbo me mi na mi ahonu to ma ugbo gbogbo nyenye honu to ma ugbo menyi be agla jeje ple do kwi kokore jiyo amesi amene gbogbo ero ko mi ahonu to ma ugbo le Yesu Kristo Nazaret to pun come eye kasi akola Yesu da si hundi yo gbo no be na mine gavon o hallelujah mi eye Yesu wonka ni le ma pe nya le Matthieu 17 verset 7 à sole yima ekweda obena eye Yesu va ogbo eye wode asi ohun gbo bena hallelujah mi titre eye mi gavon point d'exclamation mi titre mi gavon nous que mi le vont non yo mi ato eva mi le vont on va na vite obuna yo mi titre mi gavon que esi wo mo ji la wo me kpo amea deke negbe Yesu de kako que Yesu va da si on ti be mi titre mi gavon Yesu ya signale to gbajovo evo ko va da si nu so di de favon lo amea o tropo dia o ba po de pe ko Yesu de kako po be amli ma kan pe me pe nu lo nu ma pe nde me po a me pe nu ma pe nde ya no pe nde me la nyono nyere vono to nya mo fo di no dogwe pa nya bo la joyi abli me ele Yesu Kristo Nazaret topun come si wole didim cho o si wole didim cho to la jila hallelujah Yesu de senawo globena mi ga gbon nu popo la na ame adeke opera enu koku ke be jore to ajia Yesu ya eve hogbe eve senyae opera kudo Jerusalem yi ntiye pa ele do senobe yenti nyen klom nya pata ba to ajiru so nya me ton po valo Petro we ya onto nya bena ewe gumenye ewe nye bena munyi mo wa gbela pevi kengba mo ben kubi kengba mo ben kumeko yen klo no vinye chake nyi Yohanes adasi mplo Jacques tandasi donc anu kene gbona mi nu kemi po le fia mere kengba be gbona mere polo kakane ga keme kemku yen ba ntrova fon le keke ton gbevoa kengba nya ne ba di lo misia vonenyi we to mise vonenyi we olabe ya minya mi kope viame
fifia que mi de fia mi vede ka mi vede ka tejiana yo vede ka koleya nenyi be woe le gbe ben keke me yo be nu amunyo ngba wo wa ola ito ko ja be dege ainia teji bi ara be ha minya mi itoji po mi le di gbova ya minya nkejo ala no huhu aloda ya me minya nkejo mi gbenu lo awon nde o mi lo nke awon minya amola la bocho la be la mi funa mi po mosela mi po Elia la odi so ali po mo ba mi po ma wu pa e ko la ku chanzereka ye ko lonko ye ko nula jeju lo funa ka kola koko ikonji cha oku ala mere pe cha me ya koko o la ku para je tire abele ko wu efia Rogers manene ke ne wu Jacob a ke ne wu ame ye peda efia Rogers ma esite le so do ke so dare ma wu te pe ya ma wu dre ba gbe wa gbole me eku jenye zereka mi vona ma wu de dama nya be futo ko tite yo so afovite tere gubena e me manyo na mi wa ma o pa me potina fo no ajenye e la bo ngba nyi jimetro lo le se monya ba o li ade me dade yo wona la ba de servo na me ko ma o le jira yira ya mo ko le do tonya ye ma o ja yiro ma o le do dale viviti ya me o wonu ka o tro la ba de servo no ba tro le proso le vitime minga o po wa gbo ve jedodo me mi le ya minga o fomo miato mi do to Yesu Kristo penya mi senya ko do wo me awu yo Yesu do ba wa futititi awu trono na me awu kle hallelujah na wu ko do na wa menya mlima le ntu awa mate tro le to aji ne nemo de Yesu ba wa menya wu fodi ye odo de o ya wu wa le fodi o be na de dambe to ezo ekweda no to ezo atro do awu ye wa da awu ye no na jihabe na wo nu ye o de nya gbeme le lamentation de Jérémie hallelujah. Lamentation de Jérémie 5 penya du quoi le bobon lamentation de Jérémie 5 verset 20 et 21 du quoi bona oh Yehowa egle mi di ka oh kenti o ma o mi de kuku no tro mi ape jioro da gbo na tro nu ye yoro mi apa gbeme abe san ene alo manyi ne maya c'est sûr bena ne maya ne lamentation de Jérémie 5 verset 20 à 21 la ponya ma le funa ma on peut du comment peut vi ne maya o lema ma on peut nya ne ni mi pa sen kaka ga sia ga me mi ape ndu mi ape nono ne mi aso de no pe gba to mi pa gbeme bena awu yo mi atogbe togbodo na mi ye ya le dumia ji o to zu jidu la pe article pro ape wa pe nka wa pe zionde nu le mi pa gbejia awu yo ne le jonefio article ne le jonefio le mi pa gbeji nu azudo mafi mo pe nya na me nye le za pa gbeme bena amesese na de ti fe pe do no nye johi ba me gbe to e ke pe won ti gbogbo mu ka ti nya bo pe nya ti poro mi gba bu me gbe to pe nya ti po mi ato mi troji menu ne nyo na mi la enya me ko ma uto wo nu kata be na de keme le ike wo nya ma no eme o enya le nyi de la Yesu Kristo mi ja du pa ka nyi soro tian fito koko ja biro amwula jedato opo vomi de Kristo me vomi de do me be na o so kata e wu no vi o de ade mi ba de ya mi so danaje mi ba de ya mi so detourner na me be nyona mi pe gbogbo me pe body vondi do le mi ame mi pe da no vinye enu yo keke ma wule fuo vono be edasi de nu yontia awu gbegble wo nyi yo la menti no dasi o dangbere yo to ozore me be ma gbon no be na wa gbela lon kala to zo agbeyeye gamia dimension no de ji habe na de wonu yeye o le nya gbe me ola ma ola o mu yeye no la ma wu le gbe soso be ya so mi be ya ira na mi la awo mi antem te lo ko la mi ba gbe fro aye me nu owo mi wa ye kaka ye mi ba le fanko na ma wu ano fanko na mo mi de hu na ma wu ka be vie to ke ne ve na me be na le ke mi so na mi be mi so na be mi ya ku hio dana de gouvernement aji amene gamle la fo fi ya ke mi va mi mu le podo a mi to enyama ni mate no be gbero do parce que mu do to mu se na mi be nya o ame achana gbo va agba ko mi dana da meji va anu kenele wo la home no awu be nyu do na we o la school ato vo ma podo o la de so vo ma jivio me le to bura na frère o les États-Unis nu ke jero waji yen to e to be no vi minya enya do le ne me le gblen ade minya e wo na sisi na nkwa yen to be no vi trova nyonu ike nusu vi ade ya atavia tro le nyonu abla ko bla nyonu to obla nusu vi abe nyenye ya volo ke ngo baba le nyonu de ba mi mbena de mi do gbora be famille ke mem le yo me nyanye ke mo bla ndo na gbora na mo gboro les États-Unis lo o le cas critique me lo mo woni na o lo ame de kado wo to me le gbora o le nyonu an to hode de fion ba le to na be o tata fidèle enu ya en kwa ya be aha se mi ado gbora vo mo nya be na de nusu abi famille me wo nu le na nusu acha vo le gbedodo ra yo vo mo gbe ma wo na o vie yem kata ma we na mi acha ela we na wo chan
ekweda omo wedo nu so anti be na jifi gbedo omo wedo nyonu aya menya de cover de chaba geje nu ame ekweda ekade le brade bomina kamona chuda egamona deda awumbe gblemona deda mia tozo gbogbo be jono bibi ne miame be nu gbegble ke matuma ba miame wa note o no va kwa mi gbogbo ma fo no va kwa ni chialiji e la be mo so mi so pegba e so mi so ahamo metre no kase wa ti mota ken mi onya pakati ke le bibi ma no gbere mi atia wa fion le disciple mi ole nko wa ple megbe le Yesu Kristo naze top nko me mo pe du ko mo pe vi mo pa me no vela gadu jina nyi ba ku do le ndia e me ga gbo mo pe nya no ba senka kene kude nya pa gbe nyu no nota ale ke mi ne ja du mi be azan mi be pe 3 ans ma e pe le trona mi chema e kweda mi a Kristo to lo menyi be tron subala obe nya va mi ami de ya me se me be na ne va la be tron subala be vi mi enye ke le to nya na wa nye ha tron subala be vi nyi me le tron me nya ma de ko bo ma o pe nya e trona me enya tronye ekweda enya tron no nto da si le do ko ntia enya la tro ye wa gbe la zunu popo le Yesu Kristo Nazareth top nko mezunu popo na duko o ma upe amisisi la jinye awo mezunu popo ojo la jihama hallelujah ma ube na ewu ama so eso no ku adegbe be ye ma uye we ye pa misisi pa menu veve pa gbo soso hallelujah le bobo nyenye me la menu veve me to bu mari fola me le we pe do le mi agbeti vu de pe vio kata pa gbe me Yesu Kristo nyi ko la nye to la hallelujah mo pe du ko mo pe vi mo nye ga yira oke mo bro mo pe nya no bo nya ne gati ko na wo no se nya ko do do me ne de se nya ko no tu ko no de gazereka le Yesu Kristo Nazareth top nkome amen shalom.